गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आज मुख्य खबर 4 अक्टोबर 2024 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर दबा। नंबर 1 धान किणा को नहीं बड़ घोषणा 3100 टंका एमएसपी रे धान किणवे सरकार। बरगड़ सोहेलार किणाजिब धान 3100 टंका एमएसपी रे धान क्रय करिवे सरकार। सोहेलार चलित वर्ष धान किणा आरंभ करिवे सरकार। 3100 टंका सर्वनिम्न सहायता मूल्य रे चाषी सरकार धान किणवे। धान किणा को नहीं बड़ घोषणा कर उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव। बरगड़ जिला सोहेलार चलित वर्ष धान किणा आरंभ करिवे सरकार। 3100 टंका सर्वनिम्न सहायक मूल्य रे चाषी सरकार धान किणवे। जो सोहेलार पूर्व बीजेडी सरकार 100 टंका बोनस देवे कही चाषी को दे नथिले से सोहेलार ही धान एमएसपी रे 800 टंका बोनस दे धान किणवे मोहन सरकार बोली कहिसेंती उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव। नंबर 2 आज आसुचे एक लघुचाप। आज पे सब जिला के येलो वार्निंग जारी। दक्षिण पूर्व बांग्लादेश और यार पार्श्ववर्ती अंचल बुधवार एक घूर्णिबड़ सृष्टि होइछि। यह आज उत्तर बंगोपसागर निकटस्थ पश्चिमबंग एवं ओडिशा उपकूल लघुचाप रूप नवा संभावना थिबा नै सूचना दैछन्ति भारतीय पाणीपाग विभाग महानिर्देशक मृत्युंजय महापात्र। सेपरि आज मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जगतसिंहपुर ढेंकानाल अनुगुल और केन्दुझर जिलार घड़घड़ी सह वज्रपात होगा संभावना थिबार एसबु जिले में येलो वार्निंग जारी होइछि। नंबर 3 मध्यप्राच्य रे महायुद्ध संकट। ईरान को धूलिसात करिब इस्राएल। मध्यप्राच्य रे चलिथिबा लेबानन और इस्राएल युद्ध मध्य सीधा सड़क ईरान उपर प्रवेश करिछि। लेबानन मुख्य हत्या और लेबानन ग्राउंड ऑपरेशन को विरोध कर इस्राएल उपर ईरान आक्रमण पर प्रचेष्टा नेबाक प्रस्तुति चढ़ाई इस्राएल। इस्राएल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू को ईरान को बड़ धमक देवा कहिसेंति जे ईरान एक बड़ भूल करिछि एवं यार मूल्य खूब भारी पड़िबो। इस्राएल लेबानन सीरिया और ईरान मध्य विवाद पर अमेरिकीय गणमाध्यम एक रिपोर्ट प्रकाश होइछि। इस्राएल खूब शीघ्र ईरान उपर बड़ धरण आक्रमण करिपारे। ईरान अर्थनैतिक समर्थन को भांगिया पे इस्राएल प्रस्तुत चढ़ाई। इस्राएल ईरान तैल विशोधनागार एवं परमाणु प्रकल्प को टार्गेट करिपारे बोली सूचना मिली। नंबर 4 शिल्प हब हेबाको जाउछि ओडिशा मुख्यमंत्री। उत्कर्ष और कनक्लेव दिल्ली गस्तर जाए मुख्यमंत्री 34 देश राष्ट्रदूतों 1-to-1 आलोचना करथिले। 2025 रे ओडिशा सर्वबृहत शिल्प कनक्लेव हेबाको जाउछि। सेमीकंडक्टर पेट्रोकेमिकल आईटीआर विनियोग संभावना अधिक। 2047 विकसित ओडिशा गठन रे यह दृढ़ मूलदुआ पकाइब। केंद्र और राज्य मिलित सहयोग रे ओडिशा शिल्प हब हेबाको जाउछि। यह 2036 रे समृद्ध ओडिशा और 2047 विकसित ओडिशा गठन पर निश्चित भाव यह दृढ़ मूलदुआ पकाइब। बैठक में शिल्प मंत्री मुख्य शासन सचिव उपस्थित थे। हाई कमिशनर और वाणिज्य कमिशनर और कूटनीतिज्ञ ए बैठक में सामिल थे। आसंता वर्ष जनवरी 28-29 तारीख उत्कर्ष ओडिशा 2025 कनक्लेव दिन धार्य होइछि। बीजेडी सरकार हेमेक इंडिया ओडिशा ना परिवर्तन कर राज्यर बीजेपी सरकार यह उत्कर्ष ओडिशा नामकरण करिसेंति। नंबर 5 ऑनलाइन परीक्षा को विरोध। मंत्री घर आगे परीक्षार्थी कटक विशाल रैली। विभिन्न परीक्षार अनियमितता एवं जमिते ट्रेन करुच्ची आउ एथिरे अतिष्ठ हो गलानी परीक्षार्थी। गत सोमवार दिन भुवनेश्वर रे जेपरि ग्रुप सी ग्रुप डी परीक्षार्थी माने परीक्षार अनियमितता होइथिबा अभियोग आनी विक्षोभ प्रदर्शन करथिले। ताहाको नै एबे तेजिलानी परीक्षार्थी। सेपट कटक रे समान स्थिति देखा मिली। ऑनलाइन परीक्षा को विरोध कर विभिन्न वर्गर परीक्षार्थी माने विशाल रैली प्रदर्शन करुछन्ति। कटक नेताजी बस टर्मिनाल रु जिलापाल ऑफिस अभिमुख रैली बाहर बेले आरआई और ओमेन परीक्षार अनियमितता अभियोग एवं परीक्षा बातिल दाबी रे शह शह चाकरी असाई जिलापाल को भेटी दाबी जणाइबे बोली कहिसन्ति। नंबर 6 केंद्र कैबिनेट रे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति। 5 भाषा शास्त्रीय मान्यता। केंद्र कैबिनेट एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति क्रमे गुरुवार 5टी भाषा को शास्त्रीय मान्यता प्रदान करिसेंति। मराठी, बंगाली, पाली, प्रकृति और आसामी भाषा को शास्त्रीय भाषा मान्यता प्रदान करने को कैबिनेट रे अनुमोदन करा जायछि। ए कैबिनेट निष्पत्ति द्वारा एवं शास्त्रीय मान्यता प्राप्त भाषा गुड़िक संख्या 6 ରୁ 11 को वृद्धि पाइब। एक कार्यक्रम केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव कहते जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वभारतीय भाषा उपर ध्यान देउछन्ति। आज 5टी भाषा मराठी, पाली, प्रकृत, आसामी एवं बंगाली को शास्त्रीय भाषा भाव में अनुमोदन कर पूर्वर तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया भाषा को शास्त्रीय मान्यता। 2004 रे तमिल
ଏହି ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। 2014ରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 7 ଅପପୁଷ୍ଟି ରୋକିବ ମାଣ୍ଡିଆ। ଚାଉଳ ବଦଳରେ ମାଣ୍ଡିଆ କାର୍ଡ ପିଛା ମିଳୁଛି 60 କେଜି। ମିଲେଟ୍ ମିଶନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି ସରକାର। ଚାଉଳ ବଦଳରେ ମିଳୁଛି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ମାଣ୍ଡିଆ। ମାଣ୍ଡିଆ ନେବାକୁ ଲାଗିଛି ଲାଇନ। କିଏ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ଆସିଛି ତ ଆଉ କିଏ ବସ୍ତା ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଜୟପୁର ସହରରେ 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖୁସି। ଆଦିବାସୀ ପ୍ରମୁଖ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ମାଣ୍ଡିଆ। ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମିଲେଟ୍ ମିଶନ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ମଣ୍ଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ କିଣୁଛନ୍ତି ସରକାର। କୁପୋଷଣ ଦୂର ପାଇଁ ଛତୁଆ ବଦଳରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ମିଲେଟକୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ 2022 ଡିସେମ୍ବରରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ଦାବି ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିସଂଘ ପକ୍ଷରୁ 2023କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମିଲେଟ୍ ବର୍ଷ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 8 ମନଙ୍କ ଫୋକସରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା। ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ରାଜ୍ୟର ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଅନେକ ଅସହାୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପୂର୍ବ ସରକାର ବିଫଳ ଥିଲେ। ସେସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଏକତା ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଭାବେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରୁଥିଲା। ଏବେ ନିଜ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହେବା ସହ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବି ନେଇଛନ୍ତି। ଥାନାକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ କରି ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ସୌଜନ୍ୟତା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ତଥା ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଶୁଣିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନେ ଦିନବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅଥବା ରାତିରେ ଆସନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯେପରି ପୁଲିସଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ପାଇବେ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତି ମାସରେ ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ହେଉଥିବା ଅପରାଧ ସମୀକ୍ଷା ସଭାରେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବା ଉଚିତ। ଜନସଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ପୁଲିସ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନମ୍ବର 9 ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଡିଜେ ଶବ୍ଦ ସୀମା ଟପିବ ନାହିଁ, ହାଇକୋର୍ଟ। ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରି ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେବୀ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ମଣ୍ଡପରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଯାହା ସାଜସଜ୍ଜା କରୁଛନ୍ତି। ସପ୍ତମୀ ଠାରୁ ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଦଶହରା ପରଦିନ ମାଙ୍କ ଭସାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ। ତେବେ ଡିଜେ ନେଇ ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭସାଣି ବେଳେ ଡିଜେ ଶବ୍ଦ ସୀମା ଟପିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଡିଜେର ଶବ୍ଦ 65 ଡିସିବେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବ। ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାର୍ବଣ ପାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟର ମରାମତି କାମ ଅକ୍ଟୋବର 5 ସୁଦ୍ଧା ସାରିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ମରାମତି କାମ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପୂଜା ଭେଟି। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଅନେକ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୂଜା ଭେଟି ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର 11,62,240 ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 2028.57 କୋଟି ଟଙ୍କାର 68 ଦିନର ବୋନସ ପ୍ରଦାନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏନେଇ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ବୋନସ ବାବଦକୁ 2029 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଛି। ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ ଏ ବୋନସ ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।